ama ekta women society ke enika rape kuri na. Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To sob manu ke Ishwar salam janai di ase aro I hope moila family members kan bi bal hona thakibo na biswas ase. To sob manu ke good afternoon. To aji moi duita language te kotha korna aibo. To ki laga ase apni kan already jani na thakibo thumbnail de sai na. To apni kan koma manu global window TV news channel de sakan bi jani thakibo. To moi around moi bi gore digress korna thakan de moi news channel saten nika देखी ना पाइसे एकदम मन दे मोला हार्ट दे ना गुस्सा लगा मन बुकी ना आस दे आजी दे तो इतु की आसे कोले तो ना आया एकदम को ना परा लगा से तो मैं first दे मैं अमो खाना लैंग्वेज पर को था करना जाओ तो बिसे दे नागामिज दे पर भी को तो अपनी कन first दे पर लास्ट तक होने भी तितिया अपनी कन पूरा अपनी कन डिटेल्स दे जानी पाओ मोला फैमिली मेंबर्स कान viewers कान तो ठीक आसे तो Roy lang bege ani peting gongzu toda zaina amo ha peting pihi achula he ndamai bia ila he peting pi ngolu bezemna razu toda le kana hamai ina damra ba zana kolo dina milung changma pa mi dagna milung ket to changma pa ngau pa kalua mi wang chang lu mak chabam dale nang nui du chi bam go zai idu chi le kana ai pose kaulo binna anui pui teve hangke tingkum kre anui pui teve tingkum kre ai business te za ginere heuzo za amo hebam ko anui pui hangket pa amo incident dida zaina haimena ne du chibam lada zaina haimena ne chipoza anui zema kachebeleina anui yu social media ge hangdai ze ke tate ze bame nangni zu ikyamai ne le hamai mana anui justice pherabdale justice phemaxina tedola khale ai pose magum tadale Nagaland ge zai anuina chizebambra za hamai ma anuina anui kot pa maxti da tedola khale zaina du ai ja mo he mi pui me ka changzo mo he te didina anui kina me anui si me hle me ka chebe de gum takte za hala me te peralo hala me te pechila khale amo mi pui hangkene mo te pelo mo he te di te amo pani pum daga pani daga masya betate welu pani du te chat todi de na de gum takte za bamralo akang ku hungmago inasi mago jijemna nangni gu kenai ba nangni du social media ga postelo suppose justice no robele I pose so gum zena anui pui hangke chu mo te wai di mei jijana zaima rakhole mo ko zwa phema khakole kana police mena pani tate lada zai police mena pani ko ga rehu kie te taluza ko ga te za pani go ko pa ku me chian chi makale kana du ai poza kingailu ngawailu milung chang makale kana du ha guize bamra dale poza justice no singra dale za haimna ne du social media ga haimna ne du pastor dale kang ku hungmago ai za nang rizu ini क्या मायदा ले अपोर ने वो जेको ने दमाई नहीं बा गाइस तो सतीकान तो सभी नागालैंड दे इतिया बीसी चर्चा हुआ से नागालैंड दे अलग अलग किस्म हुआ से गाइस मदर के मानु के चोर कुरा लगा चोर कुरी ना मानु के मुराई दिया लगा नोहेले मदर केस नोले रेप केस इन्हें बीसी उला से तो एकता इतु अमा के अमा इतु एकता अमा तो की गलती कुरी से ना पॉइंट दे भावना करिसे गले तो एकता ता सब्जी बिक्री करा 10 साल सब्जी बिजनेस करना आहाते इतु समय किनिका इतु की होइसे इतु मोहन जानिबो लागे तो मोहन जस्टिस बिस्राबो लागे गाइस फ्रेंड्स माय डियर फ्रेंड्स इतु आसिदे तो सभी আজি एकता इतु अमा के निका होइसे तो दूसरा दिन दे इतु एकता जगाते एनिका हैपन होबो आरो एकदिन एकता जगाते आरो निका हैपन होबो इतु होइसे गले तो मोहन नागालैंड दे की होइसे तो इंडिया ते मानी ना आसो नागालैंड दे एकता women society ekta power thaka laga so manu bi jani thaka la na hoile bi aji enika ama ekta women society ke enika rape kuri na murai di na taila longpen ko tera longpen tak bi police khan bi ko ter jaise pa nai ko ase to itu tu babna to basi ki ba ho jase ho guys na to amoy bacha ke video tu lona ahi ase to mane tai ki bi sauli manu bi nai na eto ane to sorry तो होले बे अमोय खान पर जानि बोलेला नागालैंड दे बीसी निगा किसिम उला से
Nagaland ki hoise Nagaland to itu bardo police kan bi takala kam korina enika khan ke to chor kura khan nolebe enika gunda bawli kura khan enia khan ke to na chharibo lage itu sob manu mokhan Nagaland bai kokai naga bai kokai kan itu bardo awas uthau lage de awas utha nai kore to aru aji amokhana jaga de enika hoise to maikam parent district la under de gose to holibi maikam la par enika laga jaga te par enika happen hoise holibi ek din to aru Kohima TV hobo noile ek din to ufali sai TV hobo to enika gunda kan bisi enika ula ase mokhan Nagaland na itu karne sob manubi hosior dakibo lage sob manubi alert dakibo lage enia khan ke to nacharibo lage itu ase moilaga babna tu na to awas hutabi moilaga bai kokai keman jun Nagaland de YouTuber social media chula asna it aji asde aji itu awas uthao para nai kore tu next time debi aha itu ta jaga te aru happen hoise itu aru ulao itu karne কোন মানুহ এনিয়া কাম কৰি আছে এনিয়া কাম কৰা খান কেতু নাচাৰিব লাগে ইটো সব মানুহবি আৱাজ উঠানা আপনি আনবি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোষ্ট কৰিবিও সাথী ভাই খান মই লাগা ব্ৰাদাৰ্স খান মলা সিস্টাৰ খান ইটো নহলে একদিন তো আপনি খানা টিভি আইব ইটো একলা নহয় শুক্ৰা মানুহ হলিবি আইয়া একদম কি কও না বেছি এনিকা মানুহ তো কি খায়না জনম কৰে এনিকা কাম গুন্ডা কাম কৰিবলৈ ওলাইছে না itu bapna kurna aya bisi mondibi bikhayo holibi ki kro pai nai dunia laga te enika bi hoi jai to holibi itu amal ke justice to paw lage itu ase moi laga site tu na to moi itu men share kro to moi first debra last tak te moi share kura de ekta duita topic holibi mistake koina taki se kore tu moi kibi map koribi nole আপনি কান পারাতাক itu মইলা ভিডিও বি শেয়ার কৰিবি আৰু পারাতাক মইলাগা বাই খান মইলা ব্রাদার্স খান সোশ্যাল মিডিয়াতে কেমন জুন কাম কৰিছে আপনি কান আওয়াজ উঠানা ভিডিও বানানা হালিবি itu মই ফালে পৰা রিকোয়েস্ট আছে ঠিক আছে তো গাইস তো ভিডিও ফার্স্ট টু লাস্ট চাইনা কিনি কালা হৈছে কি আছে তো আপনি কমেন্ট সেকশনতে কৈ দিবি তো ঠিক আছে তেতিয়া কাৰণে মই ইমেন্টে ছাৰি আছে কথাটো তো নেক্সট আপডেট কি ইটো আপডেট পাবো তো মন একটা এজেন্ট কে আৰু শেয়ারিং কৰিব তো ঠিক আছে তো সব মানুহকে বাই বাই